वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्कार, हमारी कथामृत यूट्यूब चैनल में आप सबका शुभ स्वागत है। सबसे पहले आप सबको धन त्रयोदशी की शुभकामना। आइए हम शुरू करेंगे। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है, जो छोटी दिवाली से एक दिन पहले आता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और यह एक शुभ दिन माना जाता है। सोना चांदी के आभूषण और बर्तन आदि चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस 13 नवंबर यानी शुक्रवार को है। पूजा के लिए शाम का समय उपयुक्त माना गया है। शाम 5:28 से लेकर 5:59 के बीच पूजा का समय शुभ मुहूर्त है। इन 30 मिनट के समय को धनतेरस की पूजा के लिए अच्छा समय माना गया है। भगवान धन्वंतरी की पूजा इस समय काल के दौरान की जा सकती है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु का रूप माना जाता है, जो हाथ में अमृत कलश धारण किए होते हैं। इन्हें पीतल बहुत पसंद है, इसलिए धनतेरस को पीतल या अन्य किसी धातु के सामान खरीदे जाते हैं। आरोग्य के देवता धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। कहते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। यह भी मान्यता है कि चिकित्सा विज्ञान के प्रसार के लिए भगवान धन्वंतरी ने अवतार लिया था। धन्वंतरी को भारत सरकार का आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन करने से धन धान्य की कमी नहीं होती है और लक्ष्मी गणेश की प्रतिभा भी इस दिन घर में लानी चाहिए। धनतेरस के दिन संध्या काल में दीपक जलाने की भी प्रथा है। इसे यम दीपक कहते हैं, जो यमराज के लिए जलाया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चल। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया, जिसमें फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान को 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना।
तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन दाने से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके, इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय में मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। अब हम गुजराती में भी जानकारी बताएंगे, सुनिएगा, જરૂર જાણને લાયક है। ધનતેરસના દિવસે વિશેષ રૂપથી સુવર્ણ અથવા ચાંદીના નવા નાણાં અને નવા વસ્ત્રોની ખરીદી કરવામાં આવે છે। આથી આખું વર્ષ ધનલક્ષ્મી વાસ કરે છે। ધન ત્રયોદશીને દિવસે સોના અથવા ચાંદીના નવા ઉપકરણો ખરીદવાનું શાસ્ત્રીય કારણ। ધન ત્રયોદશીને દિવસે લક્ષ્મી તત્વ કાર્યરત હોય છે। આ દિવસે સોના ચાંદીના નવા ઉપકરણો ખરીદવાની કૃતિ દ્વારા શ્રી લક્ષ્મીજીના ધનરૂપી સ્વરૂપને આવાહન કરવામાં આવે છે અને કાર્યરત લક્ષ્મી તત્વને વેગ પ્રદાન કરવામાં આવે છે, જેને કારણે આપણા જીવનનું પોષણ સારી રીતે ચાલી રહ્યું છે। તે ધનની પૂજા કરાય છે। તેથી દ્રવ્યકોશ એટલે કે તિજોરીમાં ધન સંચય થવામાં સહાયતા થાય છે। અહીં ધન એટલે શુદ્ધ લક્ષ્મી। શ્રી સુક્તમમાં વસુ, જળ, વાયુ, અગ્નિ અને સૂર્યને ધન જ કહેવામાં આવ્યું છે। આ ધનને જ સાચો અર્થ છે, એ જ સાચા લક્ષ્મી છે। નહીતર પછી અલક્ષ્મી એટલે કે કેવળ પૈસાને કારણે અનર્થ થાય છે। અહીં ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત એ છે કે ધન ત્રયોદશીના દિવસે પોતાની ધન સંપત્તિનું લેખું કરીને શેષ સંપત્તિ એટલે કે સત્કાર્યને માટે અર્પણ કરવાથી ધનલક્ષ્મી છેક સુધી વાસ કરે છે। ધન એટલે પૈસા। શાસ્ત્ર કહે છે આ પૈસો પરસેવાનો, પરિશ્રમનો, ધવલાંકિત કે જે આપણે સમગ્ર વર્ષ પાઈ કરીને ભેગો કર્યો તેમાંથી ઓછામાં ઓછો રૂપિયાનો 6ઠ્ઠો ભાગ પ્રભુ કાર્ય માટે વાપરવો જોઈએ। આજનો દિવસ ધન્વંતરી જયંતિ પણ કહેવાય છે। તે દેવોના વૈદ્ય છે। શ્રી ધન્વંતરી વિષ્ણુના 24 અવતારોમાંના એક છે। તેમને શ્રી વિષ્ણુની જેમ 4 હાથ છે। તેમના બંને હાથોમાં શંખ અને ચક્ર છે। બાકીના 2 હાથમાં જલૌકા અને અમૃત કળશ છે। જલૌકાનો ઉપયોગ રક્ત દબાણના વિકારમાં થાય છે। આ દિવસે ધન્વંતરી દેવતાનું પૂજન કરાય છે। પૂજા પછી લીમડાના પાન અને સાકરનો પ્રસાદ શા માટે આપવામાં આવે છે એ આપણે જોઈશું। લીમડાની ઉત્પત્તિ અમૃતથી થઈ છે, તેથી જણાય છે કે ધન્વંતરી અમૃતત્વના દાતા છે। પ્રતિદિન લીમડાના 5-6 પાન ખાવા સ્વાસ્થ્ય માટે હિતકારી છે અને તેથી રોગની શક્યતા ઓછી થાય છે। લીમડાનું એટલું મહત્વ છે, આ કારણસર આ દિવસે એ જ ધન્વંતરીના પ્રસાદ તરીકે આપવામાં આવે છે। આપણે પ્રસાદ બનાવવાની રીત જોઈશું। લીમડાના થોડા ફૂલ, લીમડાના 10 થી 12 પાન, 4 ચમચા ચણાની પલાળેલી દાળ અથવા પલાળેલા ચણા, 1 ચમચો મધ, 1 ચમચો જીરું, સ્વાદ માટે હિંગ એકત્ર કરીને બધું વાટી લેવું અને તેમાં સ્વાદ પૂરતું મીઠું નાખવું। આ પ્રસાદ તૈયાર કરીને બધાને વહેંચવું। અપમૃત્યુ ટાળવા માટે ધનતેરસના દિવસે યમદીપ દાન કરવામાં આવે છે। અહીં પ્રથમ આચમન કરવું, ત્યાર પછી
દેશકાળનો ઉચ્ચાર કરીને સંકલ્પ કરવો. ત્યાર પછી ઘઉંના લોટમાંથી બનાવેલા દીવા સિદ્ધ કરવા. તેમાં તલના તેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ચંદન, ફૂલ, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય ઇત્યાદિ ઉપચાર આપીને દીવાની પૂજા કરવામાં આવે છે. ધનતેરસને દિવસે યમદીપ દાન કરવાનું મહત્વ શું છે તે જોઈશું. યમરાજનું કાર્ય છે પ્રાણહરણ કરવું. કામ મૃત્યુથી કોઈ બચી શકતું નથી અને તે ટાળી પણ શકાતું નથી, પણ કોઈનું પણ અકાળ મૃત્યુ ન થાય એ હેતુથી ધનતેરસના દિવસે યમ ધર્મના ઉપદેશથી ઘઉંના લોટના બનાવેલા તેલયુક્ત 13 દીવા સાંજે ઘરની બહાર દક્ષિણાભિમુખ કરીને પ્રગટાવવા. સામાન્ય રીતે દીવડાઓ કદી પણ દક્ષિણાભિમુખ રાખતા નથી, કેવળ આ દિવસે જ આ રીતે રાખે છે. શ્રી યમદેવને ઉદ્દેશીને પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે. મૃત્યુના પાશદંડાભ્યામ કાલેન શ્યામયા સહ ત્રયોદશ્યામ દીપદાનાત સૂર્યનઃ પિયતામ મમ. શ્રી યમદેવને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવનારી પ્રાર્થનાનો અર્થ છે, તેરસના દિવસે આ દીવો હું સૂર્યપુત્રને એટલે કે યમરાજને અર્પણ કરું છું. તેનાથી મૃત્યુના પાશમાંથી મારો છુટકારો કરો અને મારું કલ્યાણ કરો. અમારી કથા સાંભળીને તમારું મંતવ્ય કમેન્ટ કરીને અમને જણાવજો. તેમજ લાઈક શેર જરૂરથી કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું તો બિલકુલ ભૂલતા નહીં. જય શ્રી કૃષ્ણ. ફરીથી આપ સૌને ધનતેરસની શુભકામના. જય શ્રી કૃષ્ણ.